ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନବୀନ ବାବୁ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଅପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ଶାଣିତ ଏବଂ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦଳ ଆଜି ବି ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ ପୁରୀ ଯାଜପୁରରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାର ରୂପରେଖ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛି, when there is prosperity be a gentleman, when there is adversity be a man। ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ ସେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ନେତା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ ଅପୋଜିସନ୍ ବସେ ବି ଏ ମ୍ୟାନ୍, ଯାହା ନବୀନ ବାବୁ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲଢ଼ୁଛୁ। ମହାନ୍ତି ବାବୁ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁ ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ଲୋକକୁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି, ଜାଗା ଆକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ବଢ଼ିଆକି ଜିତିବ। ସେଟା ରାନୀ ବାବୁ ପାଖରେ ହେଇଥିବ, ସେଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖରେ ହେଇଥିବ, ବିଶ୍ୱବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଥିବ, ଜିତୁ ବାବୁ ପାଖରେ ହେଇଥିବ। ଆମର ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀ ଆସି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ 100% ଜିତିବ। ଆମେ କେବେ କର୍ମୀ ବାହାରି ଯାଇନ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଫେସ୍ କରନ୍ତିନି, ଆମମାନେ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଆପଣମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିଏ କିଛି ଦଲାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଡକାୟତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନିଜର ପତିଆରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଭାଇକି କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡାମକୁ କହିଲେ ସିଏ ହବ। ନିଜର ପତିଆ ରହିବା ଦରକାର। କର୍ମୀର ପତିଆରେ ନେତାର ପତିଆ, ନେତା ସେଠି ଶୁଣିଛି, ନେତା ଜାଣିଛି। ନେତାର ବି ଯେତିକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବି ସେତିକି, କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ନେତା ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି ନେତା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୁଁ ଆଉ କୋଉ କଥା କହିବି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଦଲାଲି ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଲବି କରିକି କରେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି? ନନ୍ଦବାବୁ ସତରେ ନାହିଁ, ଡାନି ବାବୁ କଣ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କମିଟି କରିଥିବ ନା, ଡାନି ଭୁଲ କହୁଛି? ତ ଆମେ ମାନେ କି ଆମେ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଆମେ ତ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଦୌଡୁଥିଲୁ। ସିଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦଉଥିଲେ, ମୁଁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ମାନେ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଥିଲି, ସିଏ ତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ଜିତୁ ବାବୁ, ମ୍ୟାଡାମ ତ ପୁରା। ତ ଯୋଉମାନେ ବି କିଛି କିଛି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଟି ସଲା, କାରଣ ଆପଣମାନେ ରିଏଲ ୱାର୍କର। କିଛି ପଦ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ପାଇଲେ ଗଲେ, ସେଟା ଆମର ନୁହେଁ, ସବୁ ଦଳରେ ଅଛି, ସବୁ ଦଳରେ ଯିବ। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଥା କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବି ଯୋଉମାନେ ମୂଳ କର୍ମୀ, ଯୋଉମାନେ ରିଏଲ ୱାର୍କର୍ସ, ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦାୟ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ହଲ ନାହିଁ। କିଛି ଉଠା ଆଦି ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଯିବେ, ଆମେ ସେଥିରେ ହଲିବାର ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀ ବାବୁ ସେଠି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜିତୁ ବାବୁ ସେଠି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସରକାର କେମିତି ଚୋରିରେ ଭାଗଦାରୀ ରହେ, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ବେଲାରୀ ଫେଲାରୀ ସାଉଥରେ, ତାକୁ ଆଖିରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। ଅଭୂତପୂର୍ବ। ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ ସିଏ ଜେଲ ଯିବ, ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ସିଏ ଜେଲ ଯିବ। 2 ଥର ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 2ଟା ଲୋକ ମଲେଣି। ଏଇ 15 ଦିନ ମାସେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, 3 ଦିନ ତଳେ ଅସୁନ୍ଦର ମରିଛନ୍ତି ନା ଜଣେ ବାଲିଗାଡି ଚଢିକି ରାତିରେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯୋଉ ବେଲାରୀ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, ସେଟା ଆମେ ଅଙ୍ଗ ନିଭଉଛୁ।
एवं जाजपुर जिला गोटे केस स्टडी ओडिशा रे जे खनिज संपत्ति केमिति लूट करा जाय पारे एवं सरकार से भागीदारी कारण से माने खाली गोटे केस हुए द्वितीय तो कागज कलम मास्टर से तार कागज कलम धरिकी आम तो जाइलु पदाधिकारी जो मान पाखु गोटे भी आंसर से दे पारे कहीं आंसर किसी ना कारण से भी भागीदारी तो ये समय रे गोटे केस स्टडी आपण मान देखिए गोटे है बेंगल आ गोटे है तमिलनाडु बेंगल ले गोटे भारत वर्षर समस्त शक्ति एमिति कौन सी संस्था नहीं जहाँ को से मैंने अरेस्ट कले गोटे लोअर कोर्ट बेल दूच ईडी ईडी भी अपोज कलानी आईपैक रो अपन जानथो डानी मैडम जहाँ को अरेस्ट कले इलेक्शन समय रे ईडी तक अपोज कलानी लोअर कोर्ट तक बेल देला सो भारत वर्षर समस्त शक्ति लगेले जे दीदी एठू हटिबा दरकार कहीं ना गणतंत्र स्वर रही दैट इज हाँ बढ़िया डायलॉग कहले जम्मू काश्मीर भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2.5 लाख फोर्स रही तमने जो आपण मान भोटर अच्छा भोटिंग कर दिगला नहीं जो मैंने केस स्टडी आप पढ़े मैंने केवल आप पढ़े व्हाट्सएप से फैक्ट 65,000 भोट भवानपुर कटाई 65,000 भोट एसआईआर ना छत्तीसगढ़ मैंने केवल कौ जगह पर्टिकुलर जोटा 97 सीट रु से काटी पर्टिकुलर मुखे देखु जी तीन थर चीफ मिनिस्टर सी भी केते वनरेबल 65,000 वोट मो फोन टा अच्छी आनबे कि आप देखिए से निजे बाहर कर माने इलेक्शन कमिशन रु लीक डाटा जदि प्रमिला मैडम को माने बिंजारपुर तीनटा पंचायत जो लोक मैंने अधिक भल पाती जो 4,000 लीड कर 6,000 भोट कटा प्रमिला मैडम कौन लड़े गणतंत्र आजिका दिन में भी 50% रु अधिक भोट कहीं पाई ना जब इलेक्शन है स्पेसिफिक कौन सी पार्टी के 50% रु अधिक भोट पाई ना आप आंकड़ा देखिए जदि गोटे लोक भोट 65,000 भोट कटब आप देखिए स्पेशल बाहर स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग देखो स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग MK Stalin 1.0 lakh votes deleted in Kolathur constituency. He lost by 8,795. लक्षे 2,000 भोट डिलीट होता कन्स्टिट्यूएंसी रु 9,000 भोट रे हारिले ममता 51,000 भोट डिलीटेड इन भवानीपुर सीट he lost by 15,000 vote. Kejriwal 38,000 vote deleted in New Delhi constituency, he lost by 4,000. आपको कहते कौन स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग ज्ञानेश बाबू को जो दायित्व दिया ये दायित्व होचे तांकर आपण माने
दल नुहति आपण माने दल पिलर आम्बे किछि नु डैनी बाबू ता टीम बिना सुकिंदर कोन मैडम टीम बिना से बिंजारपुर कोन मु टीम बिना कोरी दुखपुर कोन आई एम नथिंग आपण माने को कांधरे उठिया छु कि आम कांधरे नवीन उठिया छु आपण माने भाबंतु जदि बुबुना दा तो गाँव जो तो 80% भोट पाऊ दादा सेठू यदि 70% भोट कटिब वेयर विल गेट सरपंच टेंशन हम तो सी तो यही भाया समय आम डेमोक्रेसी जाऊँच मुझे कहबार अर्थ हूँ एबे एसआईआर आम चली मान्यवर नवीन बाबू 500 थर मीटिंग डाकी करके बीएलओ मान कथा कहते वी आर नॉट सीरियस ममता दीदी अधिक कहीं सीरियसली एसआईआर लड़ी पारे ना टार्गेट कर कले तो आपण मैंने जदि टिके घरे शुवे आम जिते पार्थ न कले भी विल नॉट गेट आवर रिजल्ट्स सो आमे माने जोटा महांते कहले आमे माने आपण सहित अच्छु आमे ओडिशार दायित्व नौ कि जा करू प्लीज आपण माने आपण मान कार्यक्रम इज मोर इम्पोर्टेंट डानी बाबू आसिकी सुकिंदा राजी आसिक जाजपुर राजी करना कि मु जाके सुकिंदा राजी करनी जितो आसिक जाजपुर राजनीति करनी कि मु जाए धर्मशाला राजी करनी आम मैंने आम जगह नेतृत्व नहीं राजनीति कर मैंने आपण के राजनीति करो यू फोकस ऑन योर जीपीस आप मु जदि नवीन को किसी कंट्रीब्यूट करि परिबी ता होची जाजपुर पुरी की जदि जिते पारिबी दैट इज माय बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर नवीन पटनायक जदि मु पंचायत रे जदि बेस्ट रिजल्ट करि परली पुरी जाजपुर रे सेटा हला मोर गिफ्ट फॉर नवीन तो आपण माने आमे जो कार्यक्रम बसचंती आपण माने जो माने दायित्व दिया है आपण माने जी शपथ नहीं जीवा दरकार जो लोक 25 वर्ष धरी ये राज्य को लेकिन एते ऊपर पहुंचे थिले डबल इंजन सरकार कहीकि एबे तळ आडू सब आडू डबल इंजन ने आपण माने एक नंबर होउचंती राजा रास्ता रे हाणुचंती क्राइम रे तळ आडू आपण एक नंबर राजस्व कलेक्शन रे तळ आडू एक नंबर जीएसटी तो फलन कुआडे जे पड़ेलानी सबुथे तळ आडू आपण एक नंबर जाउछ मात्र 2 वर्ष मु सबले कहे जिते नेता ठीक रहिबो राजकोष फुल रहिबो नेता चोर लुंठन हम राजकोष केबे फुल रही आज ता घटी मात्र 2 वर्ष भारत ओडिशा हवा दिन जी लोन हो नाला ये 2 वर्ष पाखापाखि से 70,000 कोटी 2 वर्ष के 80,000 कोटी 2 वर्ष से नहीं सारे एक्जाक्ट आंकड़ा मैडम कहे तो ये समयटा आमे माने केते आम कन्स्टिट्यूएंसी लेवल ले आम पंचायत लेवल ले काम करबा मु समस्त को विनम्र अनुरोध करी मु आम नेतृत्व आमे एक नवीन पटनायक एक बिजू जनता एक देयर विल बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मोर और डैनी डिफरेंस ओपिनियन रहबो मोर मैडम रो डिफरेंसेस ओपिनियन रहबो मोर जीतुर डिफरेंस ओपिनियन रहबो ताकर भी डिफरेंस ओपिनियन रहबो बड़े तो दल आसीबो ओपिनियन रहबा दरकार आपण मान भीतर डिफरेंस ओपिनियन रहने भाई एठी जीवा दरकार ना भाई एठी जीवा दरकार ना डिफरेंसेस ओपिनियन रहबो सेति गणतंत्र रहबा दरकार दल रे और आम भीतर डिफरेंसेस ओपिनियन रहिछि बोली